Bien, buenos días a todos. Hallo euch allen, Bienvenido en esta mañana. herzlich willkommen. Espero que estén todos bien. Und ich hoffe, euch allen geht's gut. Así que los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Und in den Namen unseres Herrn möchte ich euch y begrüßen. también a aquellos que nos están mirando por internet. Und auch die, die uns im Internet zuschauen. Y bien, saludo. ¿Hay alguien que nos visita por primera vez? Und die gewohnte Frage, gibt es jemanden, der uns das erste Mal besucht? ¿Hay una hermana? ¿Puede decir cómo se llama y de dónde viene? Me llamo Diana y vengo de Cuba. Bienvenida. Herzlich willkommen. Puede sentarse. Bienvenida. De Perú. Herzlich Bienvenida. willkommen. Todos países cálidos. Venir a este país frío. Alles schön warme Orte im Vergleich zu hier. Bien, vamos a orar y empezar con la palabra. Lasst uns beten und mit dem Wort anfangen. Sí, Padre amado, gracias te damos una vez más esta mañana. Wir danken dir einmal mehr an diesem Morgen, Gracias, Señor, que podemos aceptar tu nombre. dass wir deinen Namen erheben. Tú eres el único, el verdadero, Du bist der einzig el Wahrhaftige, Rey de Reyes, Señor de der Señores. König der Könige und Herr der Herren. Y aquí estamos esta mañana, Señor, para darte toda gloria y toda honra. Und wir sind hier, um dir allen Ruhm und Ehre zu geben. Señor, y ahora queremos escuchar tu palabra. Und jetzt wollen wir dein Wort hören Te pedimos, Espíritu Santo, toma el control de este lugar, und bitten dich, Heiliger Geist, dass du die Kontrolle el übernimmst. control de nuestra mente. Die Kontrolle über unser Verstand. Señor, que nada nos distraiga para que podamos concentrarnos en tu palabra. Dass uns nichts ablenkt und wir uns auf dein Wort konzentrieren. Y Señor, que no sean mis palabras, sino las tuyas. Und dass es nicht meine, sondern deine Worte sind. Y yo te doy la gracia en el nombre de tu Hijo In Jesucristo. deinem Namen, Jesus. Amén. Bien, pues la semana pasada estuvimos viendo un poco el significado del nombre de Dios. Wir haben uns ja letzte Woche ein bisschen mehr die Bedeutung über den Namen Gottes angeschaut. Lo importante que es entender el yo soy, el que soy, Wie wichtig zu verstehen ist, was es bedeutet, wenn er sagt, ich bin, der ich bin. el nombre con el que Dios se presenta. Der Name, mit dem sich Gott selbst Y vorstellt. vimos la importancia que tenían los nombres en el Antiguo Testamento. Und haben ja gesehen, auch wie wichtig Namen im Alten Testament sind. Porque con el nombre se representaba a la persona y presentaba su carácter. Weil so wurde die Person vorgestellt, aber auch sein Se Charakter. daban nombres también dependiendo de la meta que se esperaba para esa persona. Und man gab auch Namen in der Hoffnung, der Absicht, die dieses Leben haben wird. Y vimos que en este nombre con el que Dios se presenta, Und mit dem Namen, mit dem Gott sich vorstellt, estaba declarando que él era autosuficiente, hat er gesagt, dass er o sea que él no necesitaba la ayuda de nadie porque él se bastaba solo, selbstgenügend ist und niemand anderen braucht. que era eterno, Dass er ewig ist. que ha existido siempre, por lo Das- tanto no ha sido creado, Dass er immer existiert hat und nicht erschaffen wurde. y que es inmutable, no cambia ni cambiará. Und dass er unveränderlich ist. Todo eso estaba incluido en esa presentación yo soy el que soy. Das alles steckt in diesem Ich bin, der ich bin drin. Y vimos que en Jesús, cuando es en el Nuevo Testamento, especialmente en Juan, emplea el yo soy, Und Jesus auch im Neuen Testament sagt der Ich bin. se estaba refiriendo a estas palabras que Dios empleó en el Antiguo Testamento. Nahm er damit auch Bezug, wie Gott sich im Alten Testament vorstellte. Y hasta el nombre que se le dio a Jesús, Jesús el Salvador, Und auch den Namen, den man Jesus gab, Jesus der Retter, que fue el nombre que el ángel le dio a María, que le tenía que poner ese nombre. der Engel sagt ja zu Maria, dass sie ihn so nennen sollen. En hebreo implicaba que era el Salvador y tenía incluido el tetagram, Und im Hebräischen bedeutet es ja übersetzt der Retter und dieses Tetragramm steckt in seinem que Namen. son las 4 palabras que se representa el nombre de Dios. Halt diese 4 Worte, die den Namen Gottes wiedergeben. Hasta cuando fue crucificado, el letrero que pusieron en la cruz Sogar als er gekreuzigt wurde, dieses Schild, das man an seinem Kreuz nagelte. ahí también estaba esas palabras, ese tetagram. Und auch da waren diese 4 Worte, dieses Tetragramm zu finden. Por eso es que los judíos se pusieron tan molestos porque estaba
Para ellos era un sacrilegio de que él usara el mismo nombre para presentarse. Und deswegen hatten die sich so aufgeregt, dass man das dort gesehen hat, weil sie dagegen waren. Ahora, pero eso dije que fue en el idioma hebreo. Und ich hatte euch ja gesagt, das war in der hebräischen Sprache. Pero en el idioma griego, Aber im Griechischen, que fue escrito el Nuevo Testamento, wo ja auch das Neue Testament geschrieben wurde y en el tiempo de Alejandro el Magno, und auch zu der Zeit von Alexander den Großen, cuando se extendió todo su territorio, als er sein Reich erweiterte, hizo en Alejandría la enciclopedia, no, la biblioteca, gracias, la biblioteca más grande del mundo, bildete er ja dort in Alexandrien die größte Bibliothek der Welt. y todas las escrituras, todos los que había de otros pueblos fueron traducidas, Und alle Schriften, auch von anderen Völkern, wurden dort übersetzt. hasta la escritura del pueblo hebreo, del pueblo judío, Also auch das vom jüdischen Volk. y cogieron para esos 72 judíos Und dafür hat man 72 Juden genommen, para traducir el Antiguo Testamento. um das ganze Alte Testament zu übersetzen. Y eso es lo que hoy se conoce como la Septuaginta. Und das ist heute bekannt. Ya, o sea, es la traducción del original hebreo Also die Originalübersetzung vom Hebräischen. por hebreos traducido al idioma griego. Und zwar von Hebräern ins Griechische. Ahora, en griego, cuando Jesús se presenta, yo soy, Und dann, wenn Jesus sich also auch damit vorstellt, ich bin, las palabras ahí usadas es la palabra ego, eimi, sind das die Worte Ego Eimi. y la palabra ego Und dieses Wort Ego la conocemos en español, kennen wir ja auch im Spanischen. que ego es cuando una persona se siente superior. Wenn eine Person sich halt also denkt, größer zu sein als andere. Y esa palabra se puede traducir por yo, Und dieses Wort kann man auch mit Ich pero übersetzen. también implica yo soy, Aber es bedeutet gleichzeitig ich bin. porque está hablando de la persona, de cómo es. Weil er spricht ja über die Person, wie sie ist. Ahora, la segunda palabra, eimi, Und dieses zweite Wort Eini es una palabra que se traduce por soy, ist ein Wort, was man mit bin übersetzt. pero que textualmente también significa yo soy. Also mit sein, was aber gleichzeitig auch ich bin bedeutet. Entonces, si se tradujese estas dos palabras textualmente, Also wenn man jetzt diese zwei Worte wörtlich übersetzen würde, significaría yo soy, bedeutet es ich bin, que es lo mismo que vemos en hebreo. was auch wiederum das gleiche ist wie im Hebräischen. Y en el Antiguo Testamento, en Génesis, en Éxodo, Und im Alten Testament, in 2. Mose, en griego, auf Griechisch, los judíos tradujeron en la palabra, el nombre de Dios, yo soy el que soy, haben diese Juden dann dieses Wort ich bin, der ich bin übersetzt con estas mismas dos palabras, ego, aime. mit diesen zwei Worten, Ego Eime. O sea que vemos que tanto como en un idioma o en otro, Also egal in welcher Sprache, vemos cómo Jesús emplea el mismo nombre de Dios, sehen wir, dass Jesus den gleichen Namen hat wie Gott selbst. porque es la segunda persona Weil de la er ja Trinidad. auch die zweite Person der Dreieinigkeit ist. Entonces, en aquel tiempo Jesús era para muchos un buen maestro. Und in seiner Zeit war Jesus für viele ein guter Meister. Hoy también muchas personas lo ven como un buen maestro, Heute sehen ihn auch viele nur als einen Meister. pero muchos no quieren verlo como la realidad que es el Hijo de Dios, Dios mismo. Denn viele wollen ihn nicht anerkennen als der er wahrhaftig ist, der Sohn Gottes. Entonces vimos, o dije que en el Nuevo Testamento hay 7 frases donde él se presenta con yo soy, Und ich hatte euch ja gesagt, es gibt 7 Sätze, wo er sich mit Ich bin vorstellt. y cada una de ellas tiene que ver con el plan de salvación y lo que Dios quiere para nosotros. Und all diese haben damit zu tun, also mit dem Plan der Errettung zu tun und mit das, was Gott für unser Leben möchte. Y ya hace unas semanas vimos la primera
Und wir haben uns letzte Woche das erste Cuando el Señor angeschaut. dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Und zwar diesen Satz, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und keiner kommt zum Vater, wenn nicht durch mich. Donde Él deja claro que no hay nada ni nadie, Wo er ganz klar macht, es gibt niemanden. no hay ninguna verdad, Es gibt nichts, keine andere no hay Wahrheit, ninguna opción keine andere que Möglichkeit, solamente ir al Padre a través de Él. dass man nur durch ihn zum Vater kommt. ¿No? Y hoy vamos a ver otra de esas frases, yo soy, Und heute wollen wir uns einen weiteren dieser Ich Bin-Sätze anschauen. y está en Juan 6:35, Und zwar in Johannes 6, 35, donde Jesús les dijo, wo Jesus ihnen sagte, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esto lo dice Jesús das sagt Jesus. en un contexto Und zwar in einem Kontext, donde lo estaban buscando. wo man ihn gesucht hatte. El pueblo lo estaba buscando por una razón muy específica. Und das Volk sucht ihn wegen einem ganz besonderen Grund. Ahora, aunque es un poquito largo, pero para entenderlo, Und es ist zwar leider ein bisschen lang, aber um das Ganze zu verstehen, voy a leer, aquí se va a proyectar, el que quiera leerlo en su Biblia, que lo lea, a partir de Juan 6, a partir del versículo 25. werden wir ab Johannes 25. ab Vers 25 alles lesen, Para que tengamos primero una idea de todo el contexto damit wir wirklich mal eine Idee von dem ganzen Kontext y haben. después pueda ir yendo algunos versículos Und dann schauen wir uns konkret einige dieser Verse an y ves 4 puntos importantes que podemos ver aquí und sehen dann 4 wichtige Punkte, die wir hier lernen können. y que creo que no los vamos a terminar hoy, Und ich glaube auch nicht, dass wir das heute zu Ende schaffen, porque quiero hacerlo bien explicado y no corriendo, weil ich will es euch wirklich tiefgründig erklären, porque son cosas muy importantes. weil die sehr, sehr wichtig sind. Bien, leemos a partir del versículo 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? Ciertamente os aseguro que me buscáis, no porque habéis visto señales, sino porque comisteis pan hasta llenaros. Trabajad, pero no por la comida que es perecedera, sino por lo que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo le dio de comer. Ciertamente, os aseguro que no fue Moisés el que os dio el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, darnos siempre ese pan. Y aquí es donde él responde, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya os dije, a pesar de que me habéis visto, no creéis. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, y se decía, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejad de murmurar, replicó Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios.
Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente os aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros antepasados comieron del maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo, el que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne que dará para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí. ¿Cómo puede este dar donde come su carne? Ciertamente os aseguro, afirmó Jesús, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre ni bebéis su sangre, no tenéis realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Vuestros antepasados comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Ya vemos en este largo texto cómo Jesús le está hablándole a los que le seguían, Also in diesem langen Text sehen wir ja, dass er zu denen spricht, die ihm nachfolgten. porque en el contexto, antes de esto, Jesús había hecho varios milagros y uno era el de alimentar 5,000 Weil personas. vorher hatte er ja viele Wunder und eins davon waren 5000 Menschen Speise zu geben. Y 5,000 personas se hablaba solamente de los varones. Und da no spricht estaban man mujeres nur ni über die niños. Männer und nicht die Kinder und Frauen. No, y eso lo alimentó solamente con algunos pan y 2 peces. Und das hat er ja nur mit einigen Broten und Fischen gemacht. Y entonces, cuando ese fue, Und als er dann gegangen ist, después la gente pensaría, bueno, esto es lo que necesitamos. dachten die Leute ja, das ist doch genau das, was wir brauchen. Alguien que nos dé el alimento que necesitamos. Einer, der uns die Nahrung gibt, die wir brauchen. Y si leemos el versículo 15 del capítulo 6, Und wenn wir Vers 15 lesen vom Kapitel vemos 6, que ellos querían obligarle a Jesús, wollten sie eigentlich Jesus dazu zwingen querían llevarse a la fuerza y declararlo rey. und ihn zum König ausrufen. Pero como Jesús lo sabía, dice que se fue. Aber weil Jesus wusste, was sie vorhatten, ist er schnell weggegangen. Ahora tenemos que pensar Also müssen wir darüber nachdenken, en el contexto de aquel tiempo. in diesem Kontext der damaligen Zeit. Hoy para nosotros no le vemos tanta importancia, Wir geben da ja heute nicht so viel Wichtigkeit. pero en aquel tiempo donde a veces la cosecha no se daba, Aber zu dieser Zeit, wo nicht immer Ernte gab donde algunos no tenían para comer, und wo manche nichts zu essen hatten, un trozo de pan ein Stück Brot era lo que necesitaban. war das, was sie wirklich brauchten. Y a veces había personas que ni lo tenían. Und manchmal gab es ja Menschen, die nicht mal das hatten. Hoy si hay una mala cosecha, Wenn es heute schlechte Ernte gibt, especialmente aquí en Europa, also vor allem hier in Europa, pues lo único que puede pasar es que aumenten los precios. das Einzige, was passieren kann, die Preise steigen. Pero no nos falta nunca para comer Aber uns fehlt es wirklich nicht zu y essen no nos falta nunca para beber. oder zu trinken. Por lo tanto, no vivimos esa situación, Und deswegen leben wir nicht in so einer esa Situation desesperación und kennen diese Verzweiflung nicht. de que en aquel tiempo el pueblo quería un salvador, Dass zu dieser Zeit die Menschen wirklich einen Erretter un wollten, rey, einen König haben pero que le wollten, diera la provisión que ellos necesitaban. der ihnen auch die Nahrung gibt, die sie brauchten. Entonces ven a este Jesús Also gehen sie dann zu diesem Jesus, que con poca cantidad le dio de comer a tantísima der gente. mit so wenigen, so vielen Menschen Essen geben konnte. Dijeron, esta es la solución. Und haben gesagt, das ist die Lösung. Este es el rey. Das ist der König. Este es el salvador que esperamos. Das ist der Retter, den wir brauchen. Y fueron detrás de él. Und deswegen sind die ihm hinterhergegangen. Pero como hemos leído, Jesús se fue, Und wir haben gelesen, Al Jesus otro ist lado. gegangen, und zwar auf die andere Seite, pero fueron a buscarlo. und sie sind ihm nachgefolgt. Ahora, cuando llegan, Und als sie dann da ankamen, es lo que hemos leído en el versículo 26, ist das, was wir jetzt eben alles gelesen haben. pero un punto que vemos aquí importante Und deswegen einen sehr wichtigen Punkt, den wir hier sehen, es que buscaban a Jesús con la motivación equivocada. sie haben Jesus gesucht mit der falschen Motivation. Lo buscaban.
Sie haben ihn gesucht. Hoy también mucha gente busca a Jesús. Und heute suchen wir auch viele busca a Jesus Dios. oder suchen Gott. Pero, ¿qué motivación? Aber aus welchem Hintergrund? ¿Qué es lo que movía en aquel momento, en aquel tiempo, la gente a buscar a Jesús Was desesperadamente? bewegte ja diesen Menschen, Jesus dort nachzufolgen? Era la motivación equivocada. Und zwar war es die falsche Motivation. Porque ellos buscaban a alguien que solucionase sus problemas. Denn sie suchten ja jemanden, der ihnen ihre Probleme Pero löst. Jesús vino para otra cosa más importante. Aber Jesus kam für etwas viel Wichtigeres. Él no vino a traer comida física, Er kam nicht, um den Menschen Speise zu geben, sino vino a traer comida espiritual sondern geistliche Speise zu verteilen. y vino para proveerle lo necesario para tener la vida eterna. Und uns das zu geben, was wir brauchen, um ewiges Leben zu haben. Por eso le reprochan en el versículo Und 26, deswegen ermahnt er sie ja auch im Vers 26. ustedes no me buscan Ihr sucht mich nicht, porque han visto señales, weil ihr Zeichen gesehen habt, sino porque comieron pan hasta llenarse. sondern weil ihr Brot gegessen habt und satt geworden seid. Entonces, la señal milagrosa que hizo Jesús Also dieses Wunderzeichen, das Jesus de la tat, multiplicación de los panes y los peces, also die Fische und das Brot zu vermehren, la gente solo llegó a ver su necesidad material. haben sie dadurch nur ihre Notwendigkeiten gesehen No llegó a ver detrás la mano de Dios, und haben dahinter gar nicht die Hand Gottes gesehen, sino solamente que Jesús había podido darle lo que necesitaba en aquel momento. sondern nur, dass Jesus es geschafft hat, ihnen das zu geben, was sie gebraucht haben. Y hermanos, muchas veces tenemos que preguntarnos nosotros, ¿por qué nos acercamos al Señor? Und wir müssen uns ja auch oft fragen, warum kommen wir dem Herrn nahe? ¿Por qué le buscamos? Warum suchen wir ihn? Y muchas veces si nos damos cuenta lo buscamos porque queremos que Él nos cubra con alguna necesidad que estamos pasando. Und oft ist es doch wirklich so, dass wir von ihm etwas brauchen. Pero el Señor no quiere que lo busquemos por lo que necesitamos, Aber Gott will nicht nur, dass wir ihn suchen, weil wir irgendwas Materielles brauchen. porque en realidad lo sabe. Denn er weiß es doch auch. Y en realidad hay muchas promesas para sus hijos. Und es gibt auch so viele Verheißungen für seine Pero Kinder. lo que Él quiere que nosotros nos acerquemos es buscándole a Él, Aber er will, dass wir ihn wegen ihn selbst suchen. por quien es Él, Wegen dem, wer er ist. y no por lo que pueda darnos. Und nicht für das, was er uns geben kann. Pero vemos como todas estas personas lo buscaban Aber all diese Menschen haben ihn gesucht con ese propósito. mit dieser Absicht. Y Jesús le dice en el versículo 27, Und deswegen sagt er dann im Vers 27, hemos leído como que le está diciendo, hay unos requisitos, tenéis que hacer ciertas cosas. ihr müsst eigentlich so ein paar Dinge tun. Parece que le está diciendo. Also scheint so, dass er denen das so sagt. Porque le dice trabajar, pero no por la comida que es perecedora, Denn er sagt, wirkt, also arbeitet für die Speise, aber nicht für die, die vergänglich sino ist, trabajar por lo que permanece, sondern arbeitet für das, was ewig ist. para la vida eterna. Und zwar für das ewige Leben. Por lo cual le dará el Hijo del Hombre, o sea, la cual le dará el Hijo del Hombre, Und zwar das ewige Leben, das der Menschensohn geben porque kann. ya el Padre ha puesto el sello y la ha aprobado. Denn diesen hat Gott, der Vater, bestätigt. Y entonces aquí el pueblo le pregunta, bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Und deswegen fragen die Jesus dann auch, okay, was sollen wir denn ¿Qué jetzt machen? obras tenemos que hacer? Was für Werke sollen wir tun? ¿No? Como si ellos pensaban que haciendo ciertas obras Sie haben also es so verstanden, dass wenn die bestimmte Werke tun, podían agradar a Dios. könnten sie Gott gefallen. Y hermano, a Dios no lo agradamos por las obras, Aber wir können Gott nicht aufgrund unserer Werke gefallen, sino a Dios lo agradamos por fe. sondern in unserem Glauben. Y vemos en toda la palabra de Dios Und wir sehen das auch im ganzen Wort Gottes. que la salvación no viene por obras, Und dass die Errettung nicht aufgrund der Werke kommt. porque el hombre nada puede hacer para ganarse el amor de Dios. Der Mensch kann Ni la nichts salvación. tun, um sich die Liebe, also um sich die Errettung Gottes zu gewinnen, Sino viene por gracia. sondern es kommt allein aus Y Gnade. las obras son el efecto o a causa de la fe, Und die Werke, die wir tun, sind Auswirkungen unseres y Glaubens, no para agradar a Dios. um nicht dann Gott zu gefallen. Entonces ellos preguntan, ¿qué obras tenemos que hacer? Also was für Werke sollen wir jetzt tun, fragten sie. Porque vemos en el pueblo
judíos vemos en aquel tiempo, Denn im jüdischen Volk können wir sehen, zu der damaligen Zeit, especialmente los fariseos, ganz besonders die Pharisäer, pensaban que haciendo obras, las obras de la ley, glaubten, diese Gesetzeswerke zu tun, aunque no eran capaces de conseguirlas, de hacerlas, obwohl es ja auch unmöglich war, jeden Einzelnen zu erfüllen, pensaban que así no agradaban a Dios. aber glaubten sie so, Gott zu Y gefallen. vemos que no fue así. Aber wir sehen, dass es nicht so ist. Y Jesús les dice, esto es lo que tenéis que hacer. Und Jesus sagt ihnen, das ist das, was ihr tun sollt. Versículo 29. Und zwar Vers 29. Esta es la obra de Dios, que crea en aquel a quien Él envió, le respondió Jesús. Algo sencillo. Also etwas ganz Einfaches. No tenían que trabajar, Sie mussten nicht arbeiten, no tenían que hacer nada específico, mussten nichts Besonderes sino tun, solamente creer. sondern nur glauben. Simplemente el hecho de creer en Él, aquel que Él envió. Und respondió zwar Jesús. an den Glauben, den Gott gesandt hat. Porque Jesús vino Also Jesus kam, porque el hombre era incapaz weil der Mensch ja unfähig war, de salvarse por sus propias obras. sich aufgrund seiner eigenen Werke zu retten. Porque leemos que Pablo dice claramente que el hombre estaba separado de la gloria de Dios a causa del pecado. Denn wir sehen ganz klar, Paulus sagt es, der Mensch war getrennt von der Herrlichkeit Gottes aufgrund seiner Sünden. Y el hombre por sí solo no se puede salvar. Und der Mensch von sich alleine kann sich nicht retten. Por eso es que Jesús vino para salvarnos. Und deswegen kam Jesus, um uns zu retten. Pero necesitaba que la gente creyera en Él, Aber die Menschen mussten an ihn glauben. que creyera en aquel que lo envió An dem Glauben, den Gott gesandt hat. y para el propósito que lo envió. Und auch für die Absicht, für die er gesandt wurde. Porque si Dios hubiese querido satisfacer la necesidad material de su pueblo, Denn wenn Gott einfach nur die materiellen Notwendigkeiten seines Volkes erfüllen möchte, bedecken möchte, lo mismo que la necesidad de hoy de su pueblo, so wie heute wir ja auch Notwendigkeiten haben, hubiera mandado un buen político, hätte der einfach einen guten Politiker un vielleicht geschickt. político honrado, Einen sehr guten Politiker, alguien que dirigiese al pueblo verdaderamente correctamente, sin abusar de él. und jemand, der das Volk richtig ansprechen kann. Pero no mandó nada de eso ni ningún economista, Aber er hat keinen Finanzberater oder sonstiges geschickt, sino mandó un salvador, sondern einen Erretter. porque lo que necesitaba el pueblo era ser salvado a causa del pecado. Denn was das Volk wirklich brauchte, ist gerettet zu werden von den Sünden. Hay un autor que escribió un libro muy conocido, El Peregrino, Es gibt einen Autor, der ein sehr bedeutsames Buch geschrieben hat. que dice una frase muy interesante. Und da gibt es einen sehr interessanten Satz. Dice, ¿qué locura mayor puede haber Wie verrückt ist es doch, que el hombre trabaje por la comida que perece dass der Mensch für die Nahrung arbeitet, die er braucht y descuide el alimento de la vida eterna? und nicht auf das ewige Leben achtet. O sea, él dice, es una locura, Also er sagt, das ist doch eigentlich total verrückt. y es la mayor de las locuras, Und das ist auch die größte Verrücktheit. cuando el hombre solamente se interesa trabajar para tener cosas materiales Wenn der Mensch doch nur dafür arbeitet, um materielle Dinge zu haben. que van a perecer, van a terminar, Weil die hören ja alle irgendwann mal auf. porque todo en este mundo tiene fecha de caducidad. Weil alles hat ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Nosotros, Wir, el mundo, die Welt, todo. alles. Y dice, y descuidan de alimentarse de lo que es eterno. Und dabei vergisst der Mensch auf das zu achten, was ewig ist. Puede ser que haya problemas grandes, Ja, es gibt vielleicht große Probleme, pero Dios es más grande que todos los problemas. aber Gott ist viel, viel größer als die größten Probleme. Pero ¿sabéis cuál es el mayor problema que tiene el mundo? Aber das größte Problem, was nun mal die Welt hat, El mayor problema de la humanidad ha sido, es y será el pecado. die größte Sünde war, ist und wird immer die Sünde sein. El pecado que nos separa de la gloria de Dios. Und zwar die Sünde, die uns von der Herrlichkeit Gottes trennt. El pecado que nos separa de tener la comunión con Él, que era el plan principal que tenía Dios con Die nosotros. Sünde, die uns von der Gemeinschaft mit ihm trennt, was von Anfang an sein Ziel war. Ese es el mayor problema. Das ist das größte Problem.
no es el hambre, Es ist nicht der Hunger. no son los terremotos, Es sind nicht die Erdbeben. no son las Und enfermedades, es sind auch nicht die Krankheiten. porque aunque eso es grave, Weil das ist alles schon sehr heftig, pero pasará. aber es geht vorüber. Pero nuestro espíritu, Aber unser Geist, que es eterno, der ewig ist, no termina. geht nicht zu Ende. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos un poco más de lo espiritual, Und deswegen müssen wir uns ja auch mehr um ihn kümmern. sin descuidar lo natural, porque el Señor nos dice que tenemos que ganar nuestro sustento con los sudor de nuestra frente. Natürlich dürfen wir jetzt nicht alles sein lassen. Wir müssen mit unserer Arbeit, wie Gott es selbst sagt, unsere Speise verdienen. Y es bueno, Und es ist ja auch gut. pero si tanto nos preocupamos por nuestro cuerpo y nuestra salud física, Aber wenn wir uns doch so sehr mit unseren Körpern und alles, was wir brauchen, beschäftigen, porque vamos, ¿a quién le gusta estar enfermo? weil wer ist denn gerne krank? ¿A quién le gusta tener dolores? Und wer hat gerne Schmerzen? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos mal? Was tun wir denn, wenn wir uns nicht wohlfühlen? Vamos al doctor Wir gehen zum Arzt, para que nos mire, damit der uns nos untersucht recete und damit der uns was gibt y sentirnos bien, und uns dann besser fühlen. porque queremos estar bien. Weil wir wollen uns gut fühlen. Y está bien, es bueno. Und das ist natürlich auch gut und richtig. Pero hermanos, si tanta importancia le damos a nuestro cuerpo que un día se lo van a comer los gusanos, Aber wenn wir doch unserem Körper so viel Aufmerksamkeit schenken, der irgendwann mal von den Würmern gefressen wird, ¿cuánto más no tenemos que hacer para el alma inmortal que el Señor nos ha dado? wie viel mehr müssten wir für unsere unsterbliche Seele tun, die der Herr uns geschenkt hat? ¿Cuánto más no tenemos que hacer para todas las promesas que el Señor tiene y dice que acumulemos nuestros tesoros en el cielo? Für all die ganzen Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. ¿No? Y vemos que el Señor en otros pasajes enseña precisamente sobre esto, Und in anderen Stellen lehrt ja auch Jesus genau über dieses Thema. ¿no? En el Sermón del Monte In der Bergpredigt. nos dice claramente que no acumulemos tesoros aquí en la tierra que son destruidos por la polilla y la herrumbre, Sagt er ganz klar, dass wir keine Schätze hier sammeln sollen, weil die verdorben werden o pueden ser robados por los ladrones, oder weil sie gestohlen werden, sino que nos preocupemos más por las cosas espirituales. sondern dass wir uns mehr um die geistlichen Dinge kümmern sollen. Dice, porque allí donde está tu tesoro, Denn da, wo deine Schätze sind, allí está también tu corazón. da ist ja auch dein Herz. ¿No? Y eso sirve como, digamos, como un espejo Und das hilft uns als Spiegel, para preguntarnos, ¿dónde está mi tesoro? um zu fragen, wo ist denn mein Schatz? ¿Qué es lo que más a mí me interesa o lo que más me esfuerzo yo en esta vida? Was interessiert mich denn am meisten? Wo setze ich die meisten Anstrengungen hinein in meinem Leben? Porque ahí donde está ese tesoro, Denn da, wo dann dieser Schatz ist, está también nuestro corazón. da ist dann auch unser Herz. Pero hermano, todo esto es pasajero. Aber das alles ist vergänglich. Por eso Jesús también dice, el que se aferre a su vida, Und deswegen sagt ja auch Jesus, der an sein Leben festhält, la perderá. der wird es verlieren. Pero el que renuncia a su vida por mi causa, Aber wer aufgrund von Jesus sein Leben verneint, la encontrará. wird es finden. ¿No? Así que vemos cuántos ejemplos nos da la palabra de Dios Also sein Wort gibt uns so viele Beispiele, de lo importante que es que entendamos wie wichtig es ist, dass wir verstanden haben, que si en este mundo tenemos que trabajar, tenemos que vivir, dass wir tenemos ja que tener, in diesem Leben arbeiten müssen, um zu überleben. pero todo esto, hermano, es pasajero, Aber all das ist vergänglich, porque Él vino para darnos vida eterna, weil er kam, um uns das ewige Leben zu geben. como hemos leído en otros versículos que ya veremos más adelante. So wie wir in anderen Versen gesehen haben. Por lo tanto, tenemos que preocuparnos de esa salvación que se nos ha dado, Und deswegen müssen wir uns um diese Errettung kümmern, die uns gegeben wurde. para que en lo que hagamos podamos darle la gloria y la honra a Dios. Damit wir ihn in allem, was wir tun, Ruhm und Ehre geben können. Entonces, este es lo que vemos en este primer punto. Und das ist das, was wir hier in diesem ersten Abschnitt sehen. No busquemos al Señor por las cosas equivocadas. Lasst uns Gott nicht suchen mit falschen Motivationen, Como hoy se enseña bastante, wie es aber heute sehr oft gelehrt wird.
como que si Dios estuviera ahí para darnos todos nuestros deseos materiales, dass Gott nur da ist, um all unsere Wünsche zu erfüllen, de tener una buena casa, um ein tolles Haus zu haben, un buen coche, ein tolles Auto una cuenta en el banco bastante grande. und ein Bankkonto, das gut gedeckt ist. Y hermano, eso puede ser que algunos lo puedan tener, Und ja, natürlich kann man das haben, pero no es una promesa en la palabra de Dios aber es ist jetzt keine Verheißung para todos sus hijos, für all seine Kinder. porque lo material Denn Materielles lo vamos a dejar aquí. lassen wir sowieso hier. Los tesoros que el Señor habla que acumulemos Aber die Schätze, von denen Gott spricht, die wir sammeln son sollen, los tesoros espirituales. sind geistliche Schätze. Y no hagamos la misma falta que hizo el pueblo Und deswegen lasst uns nicht den gleichen Fehler machen wie das Volk, de seguir a Jesús Jesus nur deswegen nachzufolgen, solamente para que Él me resuelva los problemas que yo pueda tener. damit er mir meine Probleme löst. Ahora, el segundo punto que podemos ver aquí Und der zweite Punkt, den wir hier sehen können, es que Jesús dice que es el verdadero pan del cielo, ist ja, dass Jesus sagt, dass er das wahrhaftige Brot aus dem Himmel ist. no el maná, es el verdadero pan. Nicht das Manna, sondern er. Ahora, esa fue la gran pregunta Und das ist ja auch diese große Frage, que tenían en aquel tiempo las personas. die die Menschen zu dieser Zeit hatten. ¿Pero quién es este? Wer ist denn ¿Quién überhaupt es dieser? Jesús? Wer ist Jesus? ¿Podemos confiar en Él? Können wir ihm vertrauen? Y esa es quizás una pregunta que muchas personas se hacen. Und das ist auch eine Frage, die vielleicht sich heute noch viele ¿Quién es stellen. verdaderamente Jesús? Wer ist überhaupt Jesus? ¿Fue un profeta? War er jetzt nun mal ein Prophet? ¿Fue una persona con muchos valores muy altos? War er einfach ein Mensch mit sehr vielen moralischen Werten? Y la gente queremos ver pruebas. Und wir Menschen neigen dazu, Beweise zu haben. Y en aquel tiempo las personas, aquellos que lo seguían, también querían ver pruebas. Und auch die Menschen damals wollten Beweise haben. Por eso es que le retan Und deswegen fordern sie ihn ja heraus y le dicen a partir del versículo 30, del 30 al 35, und sagen ihn dann ja in den Versen 30 bis 35, ¿y qué señal harás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. O sea, ya le están diciendo, bueno, ¿qué puedes hacer tú? also die sagen, was kannst du jetzt also tun? ¿Tú quieres que te creamos? Du willst also, dass wir dir glauben? Demuéstralo. Dann zeig uns was. Aún a pesar de haber visto tantos milagros, Obwohl die ja seitdem schon so viele Wunder gesehen hatten. porque recordemos que lo estaban siguiendo porque había hecho el milagro de los panes y los peces, Erinnert euch daran, die sind ihm gerade nachgefolgt, weil er die Brot und die Fische vermehrt hat. ¿no? Y antes había hecho otros milagros. Und vorher hat er noch viele andere Wunder getan. Pero como el Señor le respondió de la manera que le respondió, Aber weil Jesus ihn ja so geantwortet hatte, por ellos dicen, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? antworten die pampig zurück. Entonces, versículo 31 dice, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Ciertamente, le aseguro, no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. Jesús le dice, sí, pero no fue Moisés. Jesus sagt, ja, aber Moses war es nicht. Y después continúa en el versículo 32, la segunda parte, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron darnos siempre ese pan. O sea, Jesús le está explicando, el verdadero pan es aquel que baja del cielo, aquel que manda a mi Padre. Also das wahrhaftige Brot ist der vom Vater gesandt wurde. No el maná que comieron en el desierto. Nicht das Manna, was damals gegessen Y wurde. ahí donde el Señor le responde, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Und deswegen, ich bin das Brot des Lebens, sagt er. Wer zu mir kommt, der wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, der wird niemals dürsten. Ellos le hacen una pregunta Also sie stellen ihn eine Frage y el Señor le da la respuesta, yo soy el pan de vida. und der antwortet, ich bin das Brot des Lebens. Entonces, lo que dijeron estas personas es lo que el hecho que vemos en Éxodo 16, para aquellos, creo que todos conocerán la historia. Und ja, das, was die halt hier erwähnen, ist das, was wir in 2. Mose 16 lesen können. ¿No? Como todo el tiempo que el pueblo
tuvo en el desierto wie die ganze 40 Zeit años, über, wie das Volk die 40 Jahre in der Wüste war, el Señor lo mantuvo. hat Gott sie versorgt. Todos los días hacía caer maná del cielo, Jeden Tag ließ er Manna vom Himmel fallen les daba agua de beber. und gab ihnen Wasser zu trinken. Entonces ellos veían esto como una comida natural, Und die haben das natürlich als eine natürliche Speise gesehen, porque el Señor lo había dado ese alimento para su cuerpo. weil Gott gab ihnen ja diese Speise für ihre Körper. Entonces ellos solamente pensaban en de este modo, lo natural, Und lo que mi cuerpo necesita. Deswegen dachten die ja immer nur auf diese Weise, das ist das, was mein Körper braucht. Y no entendía que Jesús lo que estaba hablando era de algo espiritual, Und haben auch deswegen nicht verstanden, dass was Jesus hier über was Geistliches spricht. algo que va mucho más allá de lo físico. Etwas, was viel wichtiger ist als körperliche Dinge. Pero Pablo lo dice claramente, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Und Paulus sagt es aber, dass der natürliche Mensch geistliche Dinge nicht empfangen kann. Y en aquel tiempo no podían percibir lo espiritual porque eran hombres naturales Und deswegen haben die Leute das dann nicht verstanden y estaban muy aferrados a sus necesidades. und hielten einfach nur an ihren Notwendigkeiten fest. Y sí, eso fue un milagro tremendo, 40 años que Dios sostuvo a su pueblo, Und das war ein großartiges Wunder, dass Gott 40 Jahre lang sein Volk versorgte. pero con alimento natural. Und zwar mit diesen natürlichen Speisen. Pero ese alimento no bastaba para ser salvo, Aber diese Speise reichte nicht aus, um errettet zu werden, porque solamente prolongó la vida física de las personas. sondern verlängerte ja nur das natürliche Leben des Menschen. Entonces Jesús sigue diciendo a partir del versículo de 38 al 40, y ya vamos a ir terminando, Und dann redet Jesus weiter und sagt in den Versen 38 bis 40, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la de que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Aquí vemos claramente algo que Jesús dijo que fue enviado del cielo. hier sagt Jesus nochmal ganz klar, er wurde vom Himmel gesandt. Él no dice nací, Er sagt ja nicht, ich bin geboren, porque él no fue creado, weil er ja auch nicht erschaffen sino wurde, ya estaba desde el principio, sondern von Anfang war er auch da. como vemos al principio del Evangelio de Juan, Juan 1. So wie wir es ja auch in Johannes 1 lesen. Por eso dice, he bajado del cielo, Deswegen sagt er, er ist nur herabgekommen. no ha sido creado. Nicht, dass er da geschaffen, also nicht, dass er geschaffen wurde. Entonces vemos una vez más cómo responde el pueblo, Also einmal mehr antwortet dann das Volk, porque no podían entender. weil sie es ja nicht verstehen konnten. ¿Por qué? Porque ellos estaban buscando lo físico, lo material, Und zwar ja auch nur, weil sie das Materielle gesucht y no lo haben espiritual. und nichts Geistliches. Y empezaron a murmurar y a decir, Und dann fingen sie an zu meckern und pero ¿cómo sagten, dice él que bajó del cielo? wie kann er denn überhaupt sagen, dass er vom Himmel ¿Cómo puede herabgekommen decir ist? que es el pan del cielo? Wie kann er denn überhaupt sagen, dass er das Brot des Himmels ist? Pero no lo conocemos todos. Wir kennen ihn doch alle. No el hijo de Jesús, ¿Es das de José. Ist das nicht der Sohn Josefs? No conocemos todo a su padre y a su Wir madre. kennen doch alle seinen Vater und seine Mutter. ¿Cómo puede decir tales cosas? Wie kann er denn sowas behaupten? No le creía. Sie haben ihn nicht geglaubt. No creía que él era el dador de vida. Sie glaubten nicht, dass er der Lebendgeber ist. No podían entender que era el pan de vida, Sie glaubten nicht, dass er das Brot des Lebens ist, porque buscaba lo material. weil sie ja auch Materielles gesucht haben. Ahora, hermanos, ¿qué creemos nosotros? Und was glauben wir? ¿Creemos nosotros también que él solamente puede darnos lo material? Glauben wir auch, dass Jesus uns nur Materielles geben kann? ¿O creemos verdaderamente que es el pan de vida, Oder glauben wir wahrhaftig, dass er das Brot des Lebens que es ist? el alimento que nosotros necesitamos para que nuestro espíritu sea fortalecido? Dass er die Speise ist, damit unser Geist gestärkt wird? Que él vino para que romper o solucionar el gran problema del pecado, Dass er gekommen ist, um dieses große Problem der Sünde zu lösen? y que si
para vivir necesitamos alimentarnos. Und dass, wenn wir in ihm leben wollen, wir auch seine Nahrung brauchen. Para nuestro espíritu también necesitamos alimento espiritual. Ach so, ja, okay. Wir brauchen für unseren Geist genauso Nahrung wie für unseren Körper. Nos alimentamos. Die Frage ist, ernähren wir uns? O estamos tan aferrados a lo que este mundo nos da, Oder halten wir so sehr an die Dinge fest, die die Welt uns geben kann? en los problemas que nos rodean, Oder die Probleme, die uns umzingeln? que olvidamos que todo esto será pasajero Dass wir es vergessen, dass das doch alles vergänglich ist. y que un día estaremos con Él, Und dass wir eines Tages bei ihm sind. porque Él dice que Él vino para resucitar a aquellos que el Padre le dio. Denn das sagte er auch, er ist gekommen, um die auferstehen zu lassen, die der Vater ihm gegeben hat. O sea, hermano, hay una esperanza grande para aquellos que en Él creen. Es gibt eine große Hoffnung für die, die an ihn glauben. Pero no creyeron, muchos no creyeron. Aber viele haben nicht geglaubt. Hoy en día también hay muchos que no creen. Und heutzutage gibt es auch sehr viele, die nicht glauben. ¿Y por qué no creen? Und die Frage ist, warum glauben wir nicht? La respuesta la da en el versículo 43, Und zwar antwortet er in Vers 43 auf diese Frage. que sería el punto 3 que veremos la semana que viene. Und das ist auch das, was der Punkt 3 für nächste Woche ist. Nadie va a Jesús si no es atraído por el Padre. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn zieht. Así que esta semana analicemos los dos puntos que hemos escuchado Lasst uns diese Woche über diese 2 Punkte nachhören, die wir gehört y haben. la semana próxima veremos los otros dos puntos. Und nächste Woche schauen wir uns die anderen 2 Y Punkte en an. casa léanse todo el pasaje. Und lies zu Hause doch nochmal diesen ganzen Abschnitt durch. Léanse el capítulo 6 Den ganzen Kapitel 6 lesen. y el capítulo 5. Und auch gerne Kapitel 5. Amén. Pongámonos en pie. Lasst uns aufstehen. Sí, Padre amado, gracias te damos una vez más. Vater, einmal mehr danken wir dir. Gracias, Señor, por tu palabra. Danke für dein Wort. Gracias, Señor, porque leemos en tu palabra que tú cuidaste en el desierto a tu pueblo y le diste ese maná para que pudieran sobrevivir. Ja, du hast auf dein Volk aufgepasst und Manna gegeben, damit sie überleben. Pero, Señor, hoy nos has dado algo más importante. Aber heutzutage hast du uns noch etwas viel Wichtigeres gegeben. Tú nos diste a Jesucristo, Du hast uns Jesus gegeben, ese pan de vida, das Brot des Lebens, para que nuestro espíritu damit unser Geist pueda subsistir. überleben kann. Por eso, Señor, que podamos reflexionar. Und deswegen, bitte hilf uns nachzudenken. Y aunque es importante todo lo material, Ja, es ist alles Materielle ist zwar wichtig, pero más importante es lo espiritual porque es eterno. aber viel wichtiger ist das Geistliche, denn das ist ewig. Por eso, gracias, Señor. Deswegen